I aim to please, I'm blessed indeed. 11 out of 10, but who's keeping score? While jaws are dropping down on the floor, I'm head and shoulders above them all. I got no flaws, give me applause. We're best of the rest when put to the test. We're best of the rest, 10 out of 10, XX. We're best of the rest when put to the test. We're best of the rest, 10 out of 10, XX. We're best. We're best of the rest, 10 out of 10, XX. We're best. We're best of the rest, 10 out of 10, XX. Everything I do is double platinum. I march to the beat of my own drum, like rat-a-tat-tat-tat-tat-tat-tat, like ba-da-da-ba-dum-ba-dum-ba-dum-bum. I'm no zero, I'm a hero. 5 gold stars and shooting rainbows. He ain't got nothing on me. I'm nothing, so yes indeed. We're best of the rest when put to the test. We're best of the rest, 10 out of 10, XX. We're best. We're best of the rest, 10 out of 10, XX. We're best. We're best of the rest, 10 out of 10, XX. La crème de la crème, yes I am. As Jesus kay kaan siya kanang butan dayon kanang kuan bitaw siya kanang supportive kay siya sa ako usa akong gusto dayon masaligan pod siya. Sa LDR me, always siya nga kasabot sa unsa akong trabaho. Always niya ako nasabot nga busy ko permi. So di man nato maiwasan yun nga usay masuko sila. So ginakuan na po namo i-balance po namo among kuan pagsabot ba. Hi lang, ang ako lang ika-message nimo. Unta, dili ka magbag-o. Unsa man gani ang atong pagkaila. Hangtod sa hangtod, maoro po nun tayo magipakita sa ako, Aden. Naara ko always mo suporta sa imo, Aden. Mora to, I love you. Ay lang, mo magini ato mga pangandoy nga makasaltang duwa. Unta na di ka magbag-o sa nasa lagyo ta permi. Lagi mo lang tandaan lang na mahal kita lang. Jesus Junior, Ma'am Isabel, siguro for more or less 2 years no, sa panag-uban, pag sinati sa usag-usa, pag-ilhanay, hinaot nga inyong mahibaw-an, that is the stand. No? Mo kana ang baruganan sa atong simbahan, kamatayon ra, mo'y mubulag.
sa kanunay atong itugyan sa mahigugmaon, mahinatagon nga Ginoo sa Sir Jesus Jr., Ma'am Jezabel nga karon gihiusa